bersama, berbaca bersama dalam acara rutinan Lailatul Ijtima dapat diterima di keluarga dan jamaah mushola Al-Fatih. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, pengikut-pengikutnya dan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, untuk acara Lailatul Ijtima pada malam hari ini, pertama nanti kita lakukan pembacaan Roti Hadat yang akan dipimpin langsung oleh Rois Syuria, Majelis Wakil Cabang Kecamatan Sumber, Al-Mukarram Kiai Haji Bahrudin Asmawi. Dilanjutkan dengan pemaparan program oleh Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Kecamatan Sumber, Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Nasiruddin Siddiq. Berikutnya nanti ada tausiah, sedikit pemaparan oleh Ketua Tanfid, dilanjut dengan Dewan Pakar Dr. Haji Ahmad Suteja. Dan mudah-mudahan Ketua Tanfid PC Sumber tidak ada halangan, insya Allah hadir Kiai Haji Aziz Sewaji. Beliau insya Allah mudah-mudahan bisa hadir pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada malam hari ini berjalan sesuai yang kita harapkan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga acara selanjutnya yaitu pembacaan Roti Hadat yang langsung dipimpin oleh Ketua Rois Syuria, Majelis Wakil Cabang Kecamatan Sumber. Kepada beliau Kiai Haji Bahrudin Asmawi kami persilakan. يا سيدنا طه يا سيدنا ياسين يا سيدنا بشير يا سيدنا سراج
يا سيدنا المنير يا سيدنا مقدم جيش الأنبياء والمرسلين رفاءنا يا سيدي يا رسول الله قد جئتم كهالكا من ذنبي ومن عملي ومستشفعا مستجيرا إلى ربي فاشفع لنا يا شفيع الأمة يا كاشف الغمة يا سراج الظلمة أجرني من النار أجرنا من النار يا نبي الرحمة يا سيدي يا رسول الله أتيناك سائلين وقصدناك راغبين وعلى بابك العالي واقفين وبحق العارفين فلا تردنا خائفين ولا عن باب شفاعتك المحبوبين يا سيدي يا رسول الله نسألك الشفاعة ونسألك تعالى بك الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والحوض المورود وشفاعة العظمى في يوم المشهود يا خير من دفن في تربعنا وطاب من ذكر البركة نفس الفداء لقبل أن ساكن في العفو بالمقام أنت الحبيب يا حبيب الله أنت الشفيع شفيع الله أنت المشفع أنت الذي ترجى شفاعتك عند شراك إذا ما زال القدم أشهد أنك يا سيدي يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصرت الأمة وكشفت الأمة وجلت الظلمة وجاهدت في سبيل حق جهاده وعبدت ربك حتى يجاك اليقين جزاك الله تعالى عنا عن والدينا وعن الإسلام خير الجزاء ونسألك الشفاعة أن تشفع لنا عند الله يوم العرض يوم الفزع الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اشفع لنا يا سيدي يا رسول الله اشفع لنا يا سيدي يا رسول الله اشفع لنا يا سيدي يا رسول الله ولوالدينا ولجيراننا ولمشايخنا وأستاذنا ولمن أصانا وصركم وصركم واستوصانا وقلت عندك بدعاء الزهر السلام عليك يا سلطان الأنبياء والمرسلين ورحمة الله وبركاته ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا تسليم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل
والفقار رجانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي تغشانا بنوره، يا ربي حفظك وأمانك. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسكننا جنانك، يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارزقنا الشهادة، يا ربي عطنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واصلح كل مصلح، يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي اختم بالمشفع، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا مولانا محمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا مولانا محمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا مولانا محمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشكر لله بسم الله والحمد لله والخير والشكر لله بسم الله والحمد لله والخير والشكر لله آمنا بالله واليوم الآخر لا إله إلا الله ظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر لا إله إلا الله ظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر لا إله إلا الله ظاهرا يا ربنا وارحمنا وارحم الذي كان منا يا ربنا وارحم عنا وارحم الذي كان منا يا ربنا وارحم عنا وارحم الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين 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 أصلح الله المسلمين أصلح الله المسلمين صلى الله عليه وسلم أصلح الله المسلمين صلى الله عليه وسلم يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا بارك الهم يا كاشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم يا بارك الهم يا كاشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم يا بارك الهم يا كاشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
Bismillahirrahmanirrahim. Qul
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة التي الفرد المقدم محمد بن علي بعلامه وصوله وقروه وشر الآخرين منه ومنهم وكافة سادة الآل بعلامه إن الله يعطي درجاتهم وينفعنا بهم وفي علومهم وصالح والبرهم وينفعنا بهم ويغفرنا يا الله بجاه في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سادة الصوفية المحدثين والعلماء العاملين والأولياء الكون أجمعين وجميع سادتنا أهل وعالمين إن الله يولد رجالهم وينفعنا بهم وبعلومهم وصالحهم ويلحقنا بهم بالخير والعافية في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لصاحب القدر الشام والغاز العباد والبلاد السيد الحبيب عبد الله بن علي بعلامه الحداد وصوله وقول وجميع سادتنا وعلامه إن الله يعطي درجات في الجنة ويرفعنا بهم وعلومهم وصالحهم والبرهم ويرضوا بنا فيما جرت من مقادر بجاه الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى ربك فلمع الصالحين خصوصا لنا ولكم يا عادلون ووالدنا ووالدكم وأولادنا ومشايخنا ومن حضرنا ومن غاب عنا وأحيائنا وأمواتنا وللمؤمنين على هذا الراتب ولمن كان سبب في جمعنا هذا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعنا يا الله بأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا
صلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله على سيدنا محمد المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم أصل تقبل ما قرأنا من الأذكار ومن الآيات والصلوات على النبي إلى جميع سادة المذكورين من فوائد الأرباح يا رب العالمين. اللهم أصل ثواب ذلك إليهم. اللهم أمدنا يا الله بمددهم ويوفقنا بهم وتعلمهم بسرهم وصالهم وأنوارهم ونور قلوبنا بجاههم وحقهم بالدين والدنيا والآخرة ويوفقنا يا الله بهم بالدين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا بحقهم يا الله، خصوصا في اليوم الذي لا ينفع ولا يضر إلا من أتى الله بقلب سليم. يا من أمره بين الكاف والنون، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكن يا ربي بما في قلبي يا نور اليقين. يا من الخائفين اجنا ممن نخاف، يا من الخائفين اجنا ممن نخاف، يا من الخائفين اجنا ممن نخاف. يا من يرى ولا يرى عن عبادك كما ترى، بجهلك كما ترى، بذلك كما ترى، بدينك كما ترى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة بحقك يا الله. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين بحق سيد الأنبياء والمرسلين وجميع الأنبياء والمرسلين وصحابة وتابعين وأولياء القوم أجمعين والعلماء والعاملين وعباد الصالحين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا أجاب الدعوة المضطردة دعاء استجب لنا يا مجيب، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا. يا لطيف لم تزل خذ بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل خذ بنا والمسلمين. يا لطيف لم تزل خذ بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل خذ بنا والمسلمين. يا لطيف لم تزل خذ بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل خذ بنا والمسلمين. يا لطيف لم تزل خذ بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل خذ بنا والمسلمين. يا لطيف لم تزل خذ بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل خذ بنا والمسلمين. يا لطيف لم تزل خذ بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل خذ بنا والمسلمين. يا لطيف لم تزل خذ بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل خذ بنا والمسلمين. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه خذ بنا. يا لطيف
ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latif bi khalqihi ya alim bi khalqihi ya khabir bi khalqihi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pembacaan Roh Syahadat telah selesai dilaksanakan. Semoga kita semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus pengurus MWCNU Kecamatan Sumber, wabil khusus selamat datang kepada Ketua PCNU Kabupaten Cirebon Kiai Haji Aziz Hakim Sewaji, mengucapkan selamat datang di acara Lailatul Istimewa Kecamatan Sumber di Mushola Al-Faid pada malam hari ini. Alhamdulillah, membaca Fathul Hadits selesai. Semoga kita semua mendapatkan barokah, manfaat dan asrar dari apa yang telah kita bacakan tadi. Untuk acara berikutnya, sambutan dari atas nama Ketua Takfidiyah MWCNU Kecamatan Sumber. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Abdullah Asyiri, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ingkang kula mulyakaken Ketua Tanfidiyah Bapak Kiai Haji Aziz Hakim Syarossi, selaku Ketua PCNU Kabupaten Cirebon, alhamdulillah sabtu lalu dan acara ini. Ingkang kula mulyakaken sesepuh masyarakat Kelurahan Sumber sekaligus Ketua Dewan Pembina Lazisnu Kecamatan Sumber, Bapak Kiai Haji Sirajuddin. Ingkang kula mulyakaken Rais Syuriah Kecamatan Sumber, MWC Kecamatan Sumber, Katib Syuriah MWC Kecamatan Sumber, Rais Syuriah Bapak Kiai Haji Fakhruddin Asmawi, Katib Syuriah Bapak Kiai Uyi Kamsuri, sampai berkelingan asale kerawuhan kanasis Roki Dewan Mustasar Ketua Mustasar Bapak Kiai Haji Dr. Sutejo, jajaran Syuriah dan Tanfidiyah MWC Kecamatan Sumber, jajaran Syuriah dan Tanfidiyah ranting Kelurahan Sumber dan seluruh
jajaran Tanfiz Suriah dan Tanfidiyah, ranting-ranting yang ada di Kecamatan Sumber, dan poro warga Nahdliyin yang alhamdulillah dinten iki saged rawuh lan alhamdulillah cuacanya mendukung bisa, sehingga acara ini saged terselenggara sesuai dengan hal yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak-bapak ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah niki Lailatul Ijtima kang sampun nomor 3 setunggal teng Masjid Al Karomah Pesalakan kang kaping kali teng Sendang niki laporan mawon selaku ketua MWC Jumatan ketua PC. Dan alhamdulillah niki kang nomor 3 dan Musola Al-Fatih. Kula selaku ketua MWC Kecamatan Sumber rasa bunga bisa. Karena menapa niki jujur mawon seluruh hampir 70% ranting-ranting ini hadir sedang berkata. Alhamdulillah. Sedotannya beda. Sedotan. Rasa kula bunga bahwa ke Sumber niki ya pangapun senian diwirawasi rencang-rencang wirawasku Bapak MWC Sumber itu sukil ada lagi lagi ini bukan biasa pada tuding-tuding banget ada betul kosong. Alhamdulillah niki kula bunga selaku warga Nahdliyin. Warga Nahdliyin kang kultural uripe sakawe ceprot sampai saiki dadi warga Nahdlatul Ulama. Napa bangga karena kang jare Sumil ternyata antusiasme warga Nahdliyin ketika ada Lailatul Ijtima atau kabeh. Niki jajaran lamun kula wiraskan Aziz. Niki hampir 50-50 antara warga sama pengurus baik ranting maupun MWC. Dados insyaallah dados saksi sedanten niki panjenengan sedanten bahwa MWC Sumber iki boten sumil malih insyaallah. Ya sumil. Kula atas nami pengurus MWC Sumber sekali sepindah balik ngaturaken matur nuwun sangat atas kerawuhipun panjenengan sedaya ing acara menika. Alhamdulillah MWC Sumber sampun ini langsungan mawon melalui lembaga Lasisnu dan beberapa lembaga-lembaga itu sudah melaksanakan beberapa program yang insya Allah ini nanti berkelanjutan. Niki koin NU kang lagi dipegang teknologi Suriah dinten niki sampun terdistribusi kirang langkungnya 1.600. Nah, bener kan kasih sekolah dari laporan kan? 1.600 kaleng koin NU. Ya, no isinya masalah isi sendiri. Alhamdulillah, kangge periode penarikan pertama niku sampun angsar kirang langkung 15 juta. Penarikan pertama, karena program selanjutnya bahwa 1.600 itu belum selesai. Insya Allah hari ini mungkin
Ini kehormatan kami warga Sumber, Anggeran Melayu Barat. Insya Allah mungkin badai penyerahan 100 kaleng koin NU khusus untuk ranting Kelurahan Sumber. Kula sampun wiraos bahwa di setiap ranting targetnya adalah 500. Tenang, ranting Sumber kaderan Dewan Pembina kayak Sirojudi. Kok mantu bebas sampai ngakak. Karena ini insya Allah prioritas sesuai dengan arahan dari Rois Syuriah dan Dewan Pembina Lazismu. Pangapunten Kang Aziz, sebenarnya MWC Sumber dan kepengen dua gedung piyambak, kepengen bisa. Cuma ngapunten bisa karena ada skala prioritas yang lebih diutamakan berdasarkan arahan dari Dewan Pembina dan Rois Syuriah. Insya Allah bulan November Rois Syuriah badhe kula ajak teng dealer niku kangge tumbas mobil ambulan. Pasti pembina. Alhamdulillah niki dari list donasi baik dari pengurus maupun dari simpatisan warga Nahdliyin sampun wenten yatra 60 juta. Nemben romulan. Insya Allah peraga. Kita kan berada di Suci. Peraga. Dewan Pembina senyumnya kan? Lalu bisa aja November, Oktober ada. Mulai bahasa belajar. Jilid dikit jilid. Usulan yang tidak bertanggung jawab. Alhamdulillah. Wenten kang 5 juta, wenten kang 12 juta setengah, anak kang 10 juta, anak kang 20 juta, anak kang ya orang diterima. Tapi dari kekuatan 2000 itu ketika dikumpulkan menjadi 15 juta, itu dengan koin NU. Insya Allah program mobil ambulan ini kalau sampun miraos ning Sendang, tapi wong Sumber durung mireng. Kenapa mobil ambulan? Karena transportasi untuk jenazah niku sangat dibutuhkan setunggal. Kang kaping kali bahwa program Lazismu nanti akan disinergikan dengan lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama. Kok kenapa dengan lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama? Karena nanti fungsi ambulan itu adalah untuk mengantar orang-orang yang sakit, wong lahiran apa baiklah. Maka nanti ambulan itu digunakan gratis. Insya Allah nanti supir gratis, bensin gratis, dari digawa baik, dan insya Allah nanti ada pendampingan dari tim relawan lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama. Seandainya kalau misalnya ada warga yang nanti kisnya misalnya tenang anak ketua kepala Lakesda dari wakil Rois Syuriah bisa wis pokoknya lengkap MWC Sumber wis pembina atau nanti Rois Akwani anomali. Nanti kita akan kerjasama dengan Puskesos, wenten wong Puskesos dan terus mungkin kula si kependekan. Jadi nanti kerjasama dengan puskesmas yang ada di Kecamatan Sumber. Ketika ada warga
yang tidak mampu yang memiliki KIS, kemudian KIS-nya nonaktif dengan puskesmas, kita nanti kerjasama supaya diaktifkan aja suwe-suwe. Satu gini, Kang Firman. Oh, insya Allah tenang. Iya. Dan ini adalah sebuah program strategis sehingga warga Nahdlatul Ulama itu merasakan kehadiran Nahdlatul Ulama di bidang sosial. Adanya keagamaan silakan. Tahlilan yaum NU, marhabanan yaum NU, amaliyah NU kami. Tapi hal-hal yang menyentuh kebutuhan dasar ini kita juga harus memperhatikan. Dan disinilah NU harus bergerak. Makanya pangapunten, kula nyuwun pada panjenengan sedaya ayo khidmah teng NU. Aja mikir kita waktu langka, aja mikir kita rezeki keder. Digampang nanggapi insyaallah. Pangapunten. Hari ini kula Aziz gada sekretaris ranting untuk modal iku pengawal pribadi bupati. Niku wonten namine Pak Warsono, niku teng pojok laut. Niku sekretaris atau pengawal pribadi. Jadi lamun yang bakti Brimob luar biasa. Wong sibuke anggal dina muter-muter marani sekabupaten Cirebon. Tidak pernah berbicara, saya tidak ada waktu. Hari ini beliau hadir. Ini menjadi pelecut bagi kita semua. Siapapun Anda yang merasa bahwa kita adalah warga Nahdlatul Ulama, mangga, ayo bareng-bareng diopeni organisasi ini. Amaliyatan wa fikran wa harakatan. Diopeni jamaah, diopeni jam'iyah. Sehingga apa? Nanti insya Allah warga Nahdlatul Ulama merasakan kehadiran Nahdlatul Ulama. Dan terus itu kita balik insya Allah. Kalau sampun melakukan studi banding ke Batang teng desa Usirati Pucuk teng mriku niku NU itu hadir luar biasa. Purworejo kecamatan setingkat MWC saja itu punya koperasi simpan pinjam. Setingkat MWC itu punya minimarket sekelas Alfamart. Ranting wakati la ilaha illallah. Dan MWC-nya itu punya klinik. Kliniknya ditanggung. Di sini klinik, di sini koperasi simpan pinjam. Ya. Itu baru yang saya ketahui. Katanya lagi, kemarin saya juga ada obrolan di Pekalongan lebih lagi. Ya. Jadi mangga ayo. Pulau sesarengan ambilan aja diarani MWC sumber ini sukil maning mangga urip kali. Yang bilang mungkin ini berbicara yang mungkin mengasihkan upaya tips-tips yang jitu. Terus itulah gambaran. Kalau juga alhamdulillah insya Allah akan mendistribusikan buku ajaran Nahdlatul Ulama yang sudah diterbitkan oleh Perhuni. Alhamdulillah teng pesantren kula sampun mengkene di tempat-tempat lain karena itu dari MI atau SD, SMP sampai SMA ada kurikulumnya. Ini dalam rangka penguatan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala thariqatin nahdiyah. Nah, itu
mawon kang saged kula wiraosaken monggo sesarengan mugi-mugi kula langsung datene diparingi kesehatan, Ketua PCNU diparingi kesehatan, seluruh pengurus dan warga Nahdlatul Ulama diparingi kesehatan, lancar rezeki, jembar rezeki. Karena apa? Perjuangan kita belum selesai. Ini Ketua PC luar biasa. Kang Aziz ini muter 40 kecamatan. Bahkan dalam satu kursi mungkin bersama ada. Tapi luar biasa. Khidmah beliau ini luar biasa dan harus betul-betul kita dukung sehingga insya Allah Nahdlatul Ulama betul-betul sesuai dengan namanya Nahdlatul Ulama. Itu saja di kemauan yang saya belum wirausahakan. Mungkin punten Ketua Aziz itu penyerahan simbolis itu sampai pada 100 kaleng koin NU. Monggo Ketua Ranting Sumber. Ayo dibokong. Ari muter-muter lelet, masa bokong di luar? Ya, siap. Ada. Jadi pasukan Aziz dulu kan. Ini ketua lagi. Kalau nyuwun pangapunten ini kan sangat Kang Aziz, distribusi kaleng NU niki melewati batas teritorial Kecamatan Sumber. Iki saking kuatnya golongan pasukan keluar pasukan Rombolawi. Karena apa? Pangapunten ini ketika kita sampai ke Kubang tidak ada satupun poin. Lereng, lumbon, boten wenten. Ya tak sudi benteng. Ayo coba pasang jaringan aja. Ayo. Saat ini Kang Aziz itu sementara ini kita mendistribusikan sekitar 1000 karena 1400 itu adalah di para pedagang dan di toko-toko pelaku UMKM, dan insya Allah kita sudah mendapatkan izin dari manajer SPBU Aurora untuk nanti memasang kawan-kawan di sana. Karena ternyata luar biasa. Saya diskusi banyak dengan manajer Aurora, itu luar biasa. Aurora punya 6 SPBU dan insya Allah kita akan menempatkan di sini. Dan kita juga Ketua Aziz itu sudah akan punya program untuk menggarap di perusahaan-perusahaan, baik itu yang ada di Kecamatan Sumber ataupun di yang lainnya. Itu kita sudah planning ke sana. Karena kita merasa miris. Kaleng-kaleng punya lembaga-lembaga donasi lain itu luar biasa bertebaran di mana-mana, sampai di Kubang, sampai di pelosok desa itu ada. Jadi kalau misalnya kaleng MNC Sumber ada di situ, ya pangapunten. Walaupun melewati batas teritorial, sampai dan ke Dawu,
barang kau bocor cekrek, silakan dijawab. Kau takkan terjadi ada. Sampai orang dikatakan, karena apa? Di sana belum ada. Yang kebagus Anda tarik paling tarik. Ya, artinya ini saking semangatnya rencana-rencana rasisme untuk bagaimana pemanfaatan dari rasisme ini bisa dimaksimalkan untuk kepentingan umat. Dan perlu kami sampaikan nanti bahwa koin rasisme itu bukan hanya untuk MWC, tetapi nanti ada distribusi untuk ranting ada, untuk MWC ada, dan untuk PC ada. Nanti insya Allah kami akan konsultasi karena ini kita lagi prioritas untuk program ambulan. Kayaknya kita untuk ini dulu, dan next adalah kita sudah ngobrol, sudah matang dengan Rois Surya. Selesai ini ada 2 prioritas, klinik atau gedung. Kayaknya gedung ini. Saya semangat. Bismillah. Niku mawon kan Ustaz. Ya asal muni-muni beda sih. Niku mawon kan saya kalau sampai akan nyuwun alwi pangapunten kula atas nami Ketua RWC Kecamatan Sumber matur kesuwun sangat dumateng ranting Kelurahan Sumber yang sudah mempersiapkan tempat, dan juga kepada Yang Mulia Bapak Kiai Haji Sirojudin yang telah memberikan dukungan untuk akomodasi dan sehingga acara ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Iku mawon kang sadaya kula sampaikan, program ekonomi juga insya Allah kita akan bergulir karena kemarin dengan ketua LPNU-nya itu nanti rencananya akan kerjasama dengan Bulog warung apa? Ya, warung apa sih namanya? Jualan sesuatu sudah ngomong. Matur kesuwun sangat, nyuwun agung pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Terima kasih sangat atas pemaparan dari Ketua RWC juga. Selanjutnya pemaparan sekaligus tausiah dari Kiai Haji Aziz Syakir Syaraji selaku Ketua TCNU Kabupaten Cirebon. Kepada beliau waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa karim 'ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Hadirin muhtaromin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus pada Majlis Al-Mukarram Kiai Sirot selaku sesepuh pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Sumber yang kami hormati, senior pula beliau Al-Mukarram Kiai Sukejo Ibnu Fakar yang alhamdulillah dalam struktur kepengurusan Majelis Wakil Sabah beliau diberi penghormatan sebagai Mustasyar. Yang kami hormati Kiai Mujib, saya bagi Mujib ini strukturnya apa lagi Mujib? Sepertinya ini pemain di belakang layar.
Majid yang saya hormati, yang saya hormati seluruh jajaran Suriah, pengurus Majelis Wakil Cabang Kecamatan Sumber, wabil khusus di Fakir selaku Kepala Suriah, yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Al-Fidiyah Majelis Wakil Cabang Kecamatan Sumber, wabil khusus pada Kiai Abdullah Nasiruddin. Ini kalau cerita Kiai Abdullah Nasiruddin ini panjang. Beliau pada periode saya di tahun 2017-2022, beliau saya minta untuk menduduki jabatan Wakil Ketua Tanfidiyah. Pertanyaannya ke saya, kenapa Alhamdulillah waktu derajat dari Wakil Ketua diturunkan menjadi Ketua Majelis Wakil Cabang. Ceritanya seperti apa yang beliau tadi ceritakan. Karena Sumber ini sumir, selalu sepi pada di pusat kota, dan kantor Nahdlatul Ulama juga berada di Sumber, maka rasa-rasanya layak kalau jagoan di tingkat cabang ini harus diturunkan di tingkat kecamatan. Alhamdulillah beliau terpilih menjadi Ketua MWC bersama Kiai Bahuddin. Belum lama, belum genap 1 tahun, programnya sudah macam-macam. Jadi atas nama pengurus cabang tentu mengaturkan terima kasih kepada para kiai yang sudah menghidupkan, yang sudah berjuang bagaimana organisasi kita Nahdlatul Ulama ini betul-betul bisa berada dan terasa di tengah-tengah masyarakat. Berkat beliau pula, alhamdulillah, Kecamatan Sumber ini juga menjadi kecamatan yang sudah mulai diperhitungkan oleh Majelis Wakil Cabang di kecamatan Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati, kami banggakan seluruh pengurus ranting desa dan kelurahan se-Kecamatan Sumber. Yang tadi saya mendapat cerita, katanya alhamdulillah semuanya hadir ya, ketua rantingnya hadir. Beliau berbahagia, maka kebahagiaan itu dibagi dengan saya selaku pengurus cabang. Jangan sendirian saja bahagianya. Alhamdulillah malam hari ini saya bahagia karena baru pertama malam hari ini pula saya menghadiri kegiatan Lailatul Istimewa. Jadi kalau 2 kegiatan Lailatul Istimewa sebelumnya bahagianya masih disimpan sendirian. Malam ini bahagianya sudah mulai dibagikan ke pengurus cabang. Alhamdulillah. Saya merasa pula selaku pengurus cabang bahwa kegiatan Lailatul Istimewa ini, saya ketika turun dari mobil kok hati saya langsung sertnya kenapa? Karena kegiatan Lailatul Istimewa ini betul-betul dimaknai seperti sejarah lahirnya Lailatul Istimewa di lingkungan Nahdlatul Ulama. Tadi dibacakan Robiul Haddad, sebelumnya mungkin diselenggarakan tahlil atau di beberapa tempat yang lain dilakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan keagamaan. Beberapa tempat yang lain ada yang sudah mulai menyelenggarakan Lailatul Istimewa itu dengan basul masakin. Ini adalah ruh dari Lailatul Istimewa. Bagaimana kiai-kiai dulu ketika mereka duduk bersama dalam satu kesempatan, maka tidak ada kesempatan itu kecuali untuk memecahkan problem-problem masyarakat. Maka malam hari ini alhamdulillah, tadi saya turun dari mobil mendengar Robiul Haddad, hati saya merasa bangga bahwa ternyata Nahdlatul Ulama di Kecamatan Sumber ini ternyata masih menjaga, merawat tradisi warisan ulama-ulama kita yang dulu. Inilah kebahagiaan kita semua. Bahwa kemudian Kiai Abdullah Nasiruddin tadi memaparkan banyak program. Program-program ini merupakan program pelengkap untuk menyempurnakan gerakan dakwah Nahdlatul Ulama. Dulu Nahdlatul Ulama hanya menjadi poros bidang keagamaan. Setiap persoalan-persoalan keumatan yang terkait dengan keagamaan pasti tanya kepada kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Tapi belakangan ini kadang-kadang proposal saja masuknya ke kiai Nahdlatul Ulama. Itu ya kan? Ada persoalan orang-orang sakit di lingkungan masyarakat kita juga mintanya ke Nahdlatul Ulama. Maka karena tuntutan masa, tuntutan zaman hari ini yang mengharuskan kita untuk berkiprah di semua hal, maka program yang disampaikan Kiai Haji Abdullah Nasiruddin ini merupakan program yang up to date bahasanya. Up to date itu mengikuti perkembangan, mengikuti kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
Dan kalau kita lakukan seperti ini, maka insya Allah Nahdlatul Ulama seperti apa yang sudah dicita-citakan oleh ulama-ulama pendahulu, seperti apa yang sudah dirumuskan ulama-ulama pendahulu sebagai organisasi jamiah diniyah, insya Allah akan menjadi organisasi besar, terutama di Kecamatan Sumbergeni. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, terkait dengan program Lazis ini, saya tadi juga agak sedikit ketika yang Abdullah Nasiruddin bercerita soal persebaran poin NU yang sudah kemana-mana. Ini sama terjadi seperti di Juwaringin. Juwaringin itu Lazisnya semangat cari donasi karena ada kepentingan membangun kantor bersama keluarga Nahdlatul Ulama yang sampai hari ini sudah menghabiskan 1 miliar lebih. Itu sampai kemana-mana poin NU-nya. Lalu diprotes oleh kecamatan yang lain. Kang, ini kok ada kotak amal MBC Juwaringin katanya, adanya di Gresik, adanya di Arjuna. Saya katakan bahwa di Nahdlatul Ulama itu yang penting harokah, jangan tersinggung dulu. Kalian mengarah apa yang kalian berkata? Maka kami atas nama pengurus sahabat silakan MWC Sumber jika memiliki niat untuk betul-betul hikmah di Nahdlatul Ulama, bahkan sampai ujung Bali sekalipun kotak itu ada, kami persilakan dengan sangat luar biasa dan mengapresiasi. Jadi saya kira ini pengalaman-pengalaman di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama. Yang kedua, para hadirin, poin NU ini sebetulnya sudah sangat pas. Bahasanya koin, tapi mohon isinya jangan koin. Kalau koin itu maksimal hanya 1.000. Gak ada koin 10.000 itu gak ada. Koin 100.000 apalagi. Di bawah itu 500, di bawah lagi 100, saya katakan 50 sekarang masih adanya. Tapi mohon bapak-bapak sekalian, koin ini hanya simbol saja. Koin itu adalah apa ya istilahnya? Ini itu infak gitu. Koinnya itu apa saya lupa itu. Tapi ini adalah sarana infak kita. Kalau perlu diisi dengan uang-uang yang ringan sehingga ketika disebut justru nilai yang berisi. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, koin ini memang didesain oleh pencetusnya yang waktu itu koin itu lahir dari Kota Solo, didesain untuk bagaimana bapak-bapak sekalian menginfakkannya itu betul-betul didorong oleh keikhlasan. Kenapa kok didorong oleh keikhlasan? Karena punten ini koin nanti kan juga diajari posisinya, cara membukanya jangan begitu. Cara membukanya itu langsung dicongkel, di bawahnya dikasih karung, lalu akan keluar. Jadi orang tidak tahu berapa dia menyumbang. Orang tidak tahu berapa yang ada isi di kaleng dia ada berapa. Sehingga kalau yang terjadi begitu tidak ada rasa malu orang untuk berinfak. Bulan ini penghasilannya rendah, mungkin infaknya sedikit, tidak ketahuan saja, yang penting saya infak. Bulan depannya lagi nanti penghasilannya lebih gede, diisi besar juga pasti berpikir, toh kalau saya isi besar juga tidak tahu. Tapi jangan begitu ya, jangan karena tidak tahu terus sudah isinya kecil terus gitu. Jangan begitu. Tapi koin ini sedang melatih diri kita untuk berinfak secara ikhlas, berinfak secara terdorong oleh nurani kita untuk membangun Nahdlatul Ulama. Pertanyaan berikutnya kadang-kadang yang menciptakan kita harus menjawab bersama-sama. Karena kok nyumbangnya ke NU, saya sebelum memilih nyumbang di masjid, jelas buat kegiatan di masjid, jelas buat khotib, kok nyumbangnya di NU nanti kemana? Nah kira-kira seperti itu pertanyaan banyak masyarakat, khususnya masyarakat awam. Saya jelaskan bahwa Nahdlatul Ulama itu organisasi yang didirikan oleh ulama-ulama bukan semata-mata kepentingannya dunia. Ingat, Nahdlatul Ulama itu didirikan bukan semata-mata kepentingan duniawi. Memang kalau kita lihat Nahdlatul Ulama, kalau melihat legal formalnya, organisasi, ada keputusan, ada akte notarisnya dalam bentuk perkumpulan, ada domisilinya, ada NPWP-nya, sama seperti organisasi-organisasi yang lainnya. Tapi kira-kira apa yang membedakan Nahdlatul Ulama dengan organisasi-organisasi lainnya ini?
Nah, oleh karena itu kita harus bisa menjawab. Nahdlatul Ulama itu isinya yang berperan di dalamnya dan tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama sebagai jamiah diniyah istimaiyah, organisasi sosial keagamaan. Maka organisasi ini concern lebih serius, lebih banyak berkiprah di bidang keagamaan. Maka tadi saya cerita, dulu Nahdlatul Ulama ini menjadi kiblat siapapun, masyarakat, pejabat pemerintah, aparatur negara, kalau ingin bertanya soal agama, kalau ingin bertanya soal fatwa-fatwa yang terkait dengan agama, maka pasti larinya ke Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama adalah jamiah diniyah. Jamiah organisasi diniyah adalah agama. Kalau organisasi keagamaan, pertanyaannya, kira-kira di dalamnya pengusaha semua, pejabat semua? Tidak mungkin. Karena organisasi ini adalah organisasi keagamaan, maka dipastikan yang akan menduduki jabatan di sana, yang diisi jabatan-jabatan di sana adalah para kiai-kiai yang menguasai di bidang agama. Kalau mau tidak percaya, bapak-bapak sekalian, cek struktur organisasi Nahdlatul Ulama dari tingkat pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus majelis wakil cabang, sampai ke pengurus ranting. Kira-kira ada tidak jajaran dari kalangan Suria terdiri dari orang yang bukan kapasitasnya sebagai kiai? Kalau ada, maka punten kecelakaan dari. Karena dalam aturannya Suria itu dipilih, orang yang dipilih menduduki jabatan Suria itu adalah orang yang memiliki kapasitas di bidang keilmuan agama. Ya tentu kapasitas bidang keilmuan agamanya disesuaikan dengan kapasitas di mana dia itu berbicara. Kalau kiprahnya di kampung hanya di tingkat RT, ya sudah, pokoknya pembahasan keagamannya yang cukup melayani masyarakat sekitar RT. Di tingkat kecamatan pun demikian, di tingkat kabupaten pun demikian, provinsi pun demikian, sampai ke tingkat pengurus besar juga demikian. Maka seluruh jajaran Suria itu pasti diisi oleh kiai-kiai. Kalau diisi kiai-kiai, maka otomatis Nahdlatul Ulama ini sesungguhnya adalah budak dari pengetahuan keagamaan. Ilmu itu adanya di kiai, adanya di ulama. Salah satu tanda-tanda akhir zaman itu ilmu dicabut. Pertanyaannya bagaimana mencabut ilmu? Bukan Allah terus mencabut ilmu yang dicabut, bukan. Tapi Allah SWT mencabut ilmu dengan mencabut para ulama. Jadi artinya apa? Kalau organisasi Nahdlatul Ulama itu urutan strukturnya itu adalah para kiai, maka Nahdlatul Ulama itu sesungguhnya adalah pengetahuan agama. Ini harus dirawat bersama-sama. Kalau sudah organisasi ini pengetahuan agama, maka di situ sesungguhnya adalah penguatan agama. Di situ sebetulnya sumber dari pengetahuan agama. Di situ sesungguhnya adalah sumber dari inspirasi agama. Kalau sudah inspirasi agama, pengetahuan agama, sumber segala pengetahuan yang terkait dengan keagamaan, kira-kira kita semua wajib merawat, tidak kira-kira. Wajib tidak kira-kira. Wajib. Kita harus merawatnya. Kita harus menjaganya. Bagaimana agar organisasi ini tidak punah? Bagaimana agar organisasi ini tidak ditelan oleh kepentingan zaman? Ini kuncinya di sini. Maka dengan kita berkiprah di Nahdlatul Ulama, dengan kita berinfak di Nahdlatul Ulama, maka senyawa dengan apa yang kita perjuangkan, bahwa sesungguhnya kita juga sudah memperjuangkan satu jalan, yaitu jalan ataupun sesuatu jalan, yaitu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pengertian kenapa kita harus infak di Nahdlatul Ulama, senyawa dengan infak-infak di tempat-tempat yang lain, termasuk salah satu yang kita ibadah. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau nyumbang Nahdlatul Ulama yang besar-besar, karena digunakan untuk kepentingan dakwah. Kepentingan dakwahnya macam-macam, seperti apa yang disampaikan di Abdul Nasiruddin tadi. Kepentingan dakwah salah satunya bagaimana agar Nahdlatul Ulama hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan kenyamanan masyarakat, untuk memberikan pelayanan di tengah-tengah
masyarakat dengan gagasan yang luar biasa. Saya kira membeli 1 unit ambulan ini belum terjadi di MWC manapun di Kabupaten Cirebon. Yang kedua, para hadirin, terkait dengan penguatan organisasi di lingkungan pengurus cabang juga sebetulnya sudah berikhtiar bersama dengan majelis-majelis wakil cabang Kabupaten Cirebon. Dengan cara apa? Dengan cara kita memasarkan produk sendiri. NU Mineral ini saya katakan berkah, insya Allah berkah. Bahkan saya mendekati keyakinan NU Mineral berkah sekali. Dari mana rumusnya? Satu, NU Mineral ini diproduksi oleh Nahdlatul Ulama, dikonsumsi untuk para ulama. Setiap yang mengkonsumsi NU Mineral ini dipastikan, saya katakan dipastikan akan berinfak secara langsung sebanyak Rp300 per karton untuk majelis wakil cabang dan Rp120.000 untuk pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Tidak ada satu karton pun yang dikorupsi, tidak ada. Karena sudah melalui proses ijtihad yang panjang bagaimana membangun sistem ini agar betul-betul bisa bermaslahat untuk penguatan organisasi. Siapapun tidak kenal dengan Ki Abdul Nasruddin selaku kekuatan pilihannya sekalipun, tapi kalau membeli NU Mineral bersumber dari agen di sumber, secara otomatis pembelian itu akan mendapatkan infak Rp300 untuk penguatan majelis wakil cabang. Jadi mohon maaf, alhamdulillah untuk urusan mineral masih kalah dengan Astana Jabura dan Kecamatan Jualan. Hasilnya kalau Astana Jabura sama Kecamatan Jualan itu sudah di atas 1 juta tiap bulan. Pertanyaannya, pengurusnya kerja tidak? Tidak kerja. Pengurusnya jualan tidak jualan. Yang jualan adalah para agen-agen yang memang sudah terbiasa berjualan air mineral. Jadi yang biasa suruh dorong jualan, Kamdullah sama kiai-kiai tugasnya memastikan bahwa kepada warga Nahdlatul Ulama bahwa membeli NU Mineral ini sama berinfak dengan Nahdlatul Ulama. Harganya juga ya, alhamdulillah setelah saya kelas tahlilan. Kalau ditanyakan harganya berapa? Kelas tahlilan, kelas 7 harian, kelas 40 binaan, harganya seperti itu. Silakan dicek di lapangan. Kalau harganya tinggi ya, akhirnya lagi memanfaatkan kesempatan atas nama Nahdlatul Ulama. Para hadirin ingkang kula hormati, nomor 3, kula sedang niki sesungguhnya butuh terhadap Nahdlatul Ulama. Niki sing disadari bersama bahwa Nahdlatul Ulama itu organisasi besar, organisasi yang sesungguhnya tidak butuh, kita ini tidak butuh. Kita inilah yang butuh netral dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Silakan buktikan saja. Yang saya begini ini ya bupati ya sedikit nunduk, alhamdulillah sedikit nunduk. Bukan karena saya, bukan karena kemampuan saya, tapi bupati melihat saya karena Nahdlatul Ulama. Maka saya pastikan bahwa Nahdlatul Ulama itu sesungguhnya besar. Itulah yang butuh Nahdlatul Ulama. Sama seperti panjenengan semua ini. Kalau panjenengan semua itu merasakan menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, pastikan bahwa kita ini butuh Nahdlatul Ulama. Kita ini butuh berkhidmat terhadap Nahdlatul Ulama. Dan bukan pengurus dalam kecil hati. Mbak Hasyim Asy'ari itu dahulunya begini: siapa yang ngurusi Nahdlatul Ulama dianggap sebagai murid beliau dan dia mendoakan husnul khotimah. Siapa sih ngurusi Nahdlatul Ulama? Bahasanya ngurusi Nahdlatul Ulama, bukan siapa yang menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Jadi kalau yang belum berkesempatan menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, silakan ngurusi Nahdlatul Ulama dimanapun, di bidang apapun. Silakan niatkan khidmat kita semuanya untuk Nahdlatul Ulama. Insya Allah derajatnya sama dengan pengurus-pengurus yang bekerja dan berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Tapi sebaliknya, kalau menjadi pengurus kok tidak bekerja, menjadi pengurus kok tidak berkhidmat, dipercaya para kiai-kiai untuk mengendalikan organisasi kok tidak bekerja, maka saya sih meyakini akan menjadi persoalan di kemudian hari. Apalagi Nahdlatul Ulama hanya dicatut untuk kepentingan anggota
Saya bahkan satu nama di mana sekretaris Majelis Wakil Cabang Kecamatan Sumber Bunapro, tapi tidak pernah berkhidmat, tidak pernah berbuat untuk Nahdlatul Ulama. Ini celaka, jangan diteruskan, karena nanti akan mendapatkan persoalan. Maka hari ini kita pastikan bahwa ketika menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, mari kita sama-sama curahkan dedikasi kita sepenuh hati, semaksimal mungkin untuk kepentingan Nahdlatul Ulama. Pengapunten Alhamdulillah, saya muter-muter itu ya semata-mata niat untuk urus Nahdlatul Ulama. Dan saya tuh sering ke kecamatan-kecamatan, sudah jangan bebani hadirnya pengurus cabang, khususnya saya. Bukan karena kaya, bukan saya itu bukan karena punya duit, bukan. Gak usah ngampur-ngampur lagi kalau saya hadir di mana-mana itu. Kenapa? Karena saya yakin saya dapat gantinya. Dan faktanya saya dapat gantinya. Saya nggak perlu cerita gantinya dari mana, tapi ada gantinya. Gantinya bisa lebih besar dari ongkos-ongkos itu. Jadi harus pastikan begitu. Harus kita niatkan khidmat Nahdlatul Ulama, insya Allah gantinya lebih besar. Jadi tadi bukan karena saya ini punya uang, bukan. Saya pas-pasan saja. Tapi kalau semua diambil, kasihan. Orang di kecamatannya saja patungan, kok masa saya datang-datang uang patungan itu saya ambil. Saya maklum juga, tapi maklum saya, maklum tenaga, sama maklum pikiran, sama maklum waktu, itu saja. Ongkosnya dari mana? Sudahlah, Gusti Allah yang atur. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Insya Allah Gusti Allah memberikan rezeki itu dari sesuatu yang tidak bisa kita duga. Buktinya setiap hari sering tidak duga ada terus alirannya. Ini Nahdlatul Ulama. Jadi sekali lagi para hadirin pastikan hari ini menjadi pengurus ranting, menjadi pengurus Majelis Wakil Cabang, dan beberapa misalnya menjadi pengurus cabang. Pastikan kalau menjadi pengurus itu harus konsepnya adalah berkhidmat, bukan untuk mencari pendapatan. Ya kalau mau cari pendapatan sih pasti dengan Nahdlatul Ulama itu delis cari duit. Kemana-mana proposal dengan Nahdlatul Ulama itu gampang sekali cari duit. Tapi jangan kita lihat ke sana, bahwa apa yang kita dapatkan dari Nahdlatul Ulama itu semata rezeki kita, bukan karena tujuan kita. Tujuan kita semata-mata berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Kalau berkhidmat di Nahdlatul Ulama itu sama dengan berkhidmat terhadap para kiai-kiai. Kalau berkhidmat terhadap para kiai-kiai sama dengan berkhidmat terhadap ilmu. Kalau sudah berkhidmat terhadap ilmu, maka jaminan kita, jaminannya adalah surga. Amin ya Rabbal alamin. Terus saya kenal yang tidak maka bersyukur sangat bahwa semangat tinggi beli itu semata-mata ingin mendapatkan berbagi kebahagiaan dari Kabinda. Karena Kecamatan Sumber ini memang sudah berpuluh-puluh tahun. Periode saya 2020, 2017, 2022 ini Sumber ini kayak kuburan, padahal isinya mall, banyak perumahan, kota, tapi kayak kuburan. Saya kalau kantor ke kantor PCNU itu malu karena Sumber sebagai kecamatan penopangnya ini kayak kuburan. Tapi alhamdulillah setelah kami sepakat di tingkat cabang untuk menurunkan jagoannya, ini jagoan yang diturunkan sebetulnya ini oleh pengurus cabang untuk berkiprah di Kecamatan Sumber. Alhamdulillah ikhtiar kita, istilah kita untuk mencoba mendorong alhamdulillah untuk berkiprah di Kecamatan Sumber ini ternyata sudah menuai hasil. Sekalipun nanti ke depan masih terus akan berkiprah dan mendapatkan hasil-hasil yang lebih maksimal. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun semanten mawon. Alhamdulillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun atas pemaparan dari Ketua Divisi PCNU Kabupaten Cirebon. Untuk acara yang terakhir, penutup doa yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Suteja. Kepada beliau kami persilakan. Pak Jibril Roman, Tuan Rumah.
Hadirat, dong. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وسلم الله تبارك وتعالى على سادتنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع الجد منك الجد ولا هادي لمن أضلت ولا مضل لمن هديت ولا معز لمن أذلت ولا مذل لمن أعزيت ولا مسعد لمن أشقيت ولا مشقي لمن أسعدت ولا رافع لمن خفضت ولا خافض لمن رفعت. اللهم إنا نسألك كما دعانك به خليلك إبراهيم عليه السلام من النور واليقين. اللهم إنا نسألك كما دعاك به حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من النصر والتوفيق إنك حميد مجيد. يا الله يا ربي يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا غاية الغاية يا نهاية النهاية يا نور الأنوار يا روح الأرواح صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على أسعد مخلوقاتك عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Terima kasih atas doa yang disampaikan oleh Prof. Haji Dr. Sukuji Abdul Mukhtar. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala khilafan yang ada. Informasi berikutnya adalah untuk Lailatul Istimewa berikutnya pada bulan Oktober tanggal 23 Oktober hari Minggu di Matan Haji. Tempatnya di Matan Haji, waktunya pagi. Berarti Naharul Istimewa kita jam 8. Tanggal 23 Oktober pukul 8 di Matan Haji di Pondok Pesantren di Halul. Betul ya. Di Pondok Pesantren di Halul. Monggo kepada seluruh hadirin dimohon kehadirannya di bulan ini. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi
Ketua Majelis Umum. Baik ya kan, Dek? Sallallahu ala Muhammad. Hussein, wis akhiri.